पूरी दुनिया के इत्तेहाद यूँ बदल रहे हैं और हम अभी तक सिर्फ अडयाला जेल में फँसे हुए हैं। ये हम फँसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर किसको काबू कैसे करेंगे, किसकी हुकूमत कैसे बनाएँगे, किसको करेंगे। और पाकिस्तान के इत्तेहाद की सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर एक पिवट रोल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब दुनिया के अंदर इत्तेहादात बनते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि फिर आप अलग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो बर्मा तक वो पहुँच गए थे, जापानीज़ पहुँच गए थे और किसी भी वक़्त बड़े शहीद पाक में दाखिल हो सकते थे। फिर ये सारे चाइनीज़ और डच कोई इलादा नहीं रह पाता, क्योंकि फिर एक वबा की तरह फैल जाती। पाक हुआ ये है कि जिस वक़्त पुतिन ने वादा किया था, क्योंकि यूक्रेन, मैंने पिछली दफ़ा भी ज़िक्र किया था कि यूक्रेन के बहुत बड़े-बड़े प्लेन्स हैं, जिससे गंदम उगती है, उसके अंदर दालें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। पहाड़ उसके इस तरह के नहीं हैं कि उसको प्रोटेक्ट करें, जैसे हमारा पंजाब का इलाका है। यही होता है कि पंजाब में जिस बंदे ने एक दफ़ा तोरखम क्रॉस करके नीचे उतरा है, तो फिर वो पानीपत के रेगिस्तान में जाके रुका है। क्योंकि यहाँ तो फसलें थीं, लोगों की आबादियाँ थीं, वो कहते हैं कि भाई हमारी फसलें तबाह मत करो, जाना है आगे जाके लड़ो, हम यहाँ मौजूद हैं। यही यूक्रेन का हाल है। यूक्रेन उन 12 बड़े मेन जगहों पे है कि जहाँ पर हमेशा जंग जो है किसी न किसी वक़्त होती है और हो सकती है। ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर पुतिन ने बाइडेन से ट्रंप से वादा किया था कि जो इसके अंदर तकरीबन बिलियंस डॉलर्स की जो टाइटेनियम है और तेल है और इस तरह की मादनियात, बहुत ये प्रेशियस मादनियात हैं, ये मैं आपको उसका सौदा करवा दूँगा। और बाइडेन साहब जो हैं उनको वो अब चले जाएँगे, अब आप आ गए, ये जीतने के बाद पुतिन की एग्रीमेंट। इसको देखते हुए रवैये बड़े कमाल के आए थे, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था कि अब अपना बोझ खुद उठाओ, हम नहीं आपका उठाएँगे, क्योंकि हम अपने अमेरिका को ठीक करना चाहते हैं, हम आपका बोझ उठा के अमेरिका कमज़ोर सा जा रहा है। तो बाकी यूरोप के मुल्क चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह अपने आप को ठीक कर लें और जंग से अलहदा हो जाएँ, लेकिन इंग्लैंड बीच में कूदा और इंग्लैंड ने 16 जनवरी 2025 को, अभी ट्रंप के आने से 4 दिन पहले, एक यूक्रेन के सदर, ये जो ज़ेलेंस्की है, इसके साथ उसने मुआहदा किया। और ये मुआहदा उसने किया 30 साल के लिए, और उसने कहा हम 30 साल में हम आपको तकरीबन $3 बिलियन हर साल दिया करेंगे, और तकरीबन ये $500 बिलियन का मुआहदा उसने किया, और $3 बिलियन की हम आपको उसकी इमदाद भी देंगे, फौजी अस्करी इमदाद भी देंगे। इसके साथ बदले में तमाम पोर्ट्स हमारे पास होंगी, गैस रिजर्व्स हमारे पास होंगे, टाइटेनियम हमारे पास होगी, पाइपलाइन बिछा लेंगे, स्टोरेज बिल्टअप करेंगे, सारा कुछ होगा। ये बेसिकली ट्रंप को चिढ़ाने के लिए था। अब इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर हुआ ये कि बरतानिया चूँकि इस वक़्त यूरोप से अलग प्ले कर रहा है, उसकी 2 वजूहात। एक तो ये है कि बरतानिया अभी तक अपने आप को समझता है कि उससे उसका इक़्तिदार जो है वो अमेरिका ने छीना था। अगर अमेरिका में 1770 के अंदर बरतानिया के ख़िलाफ़ मूवमेंट न चलती आज़ादी की, जॉर्ज वाशिंगटन की, तो इस वक़्त अमेरिका जो है वो बरतानिया की ही कॉलोनी होती और बरतानिया उस पर राज कर रहा होता। यही वजह है कि वो जो मुजस्समा आज़ादी न्यूयॉर्क पे लगा हुआ है, बैटरी पार्क से जंग हुई थी उसके सामने, वो मुजस्समा आज़ादी फ्रांस की हुकूमत ने तोहफे में दिया था कि आपने हमारे हरीफ को शिकस्त दिया। फ्रांस के लोग आए भी थे, लड़े भी थे, फ्रांस की फोर्सेज वहाँ पहुँचे। अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर इसमें बीच में कूदे। अब उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को यहाँ से भेजा कि जाओ जाकर ज़रा तमाशा बनाओ व्हाइट हाउस में। उस पर बहुत लंबी लोगों ने बात कर दी है। उसमें जीन्स पहन के वो चला गया और पहले कुछ 40 मिनट वो बोलता रहा, कभी ये करता रहा, कभी ये करता। फिर आखिर में उनका अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा जो है वो अमेरिकन नायब सदर पेंस, वो पहले गुस्से में आया, फिर ट्रंप गुस्से में आया, फिर उसने उसको बिल्कुल ज़िल्लत और रुसवाई का ताज पहना के वापस भेज दिया। अच्छा, वही समझते थे कि हम बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन असल में सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त जो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द वर्ल्ड है फ़ौज के ऊपर, वो कुछ अगर इकट्ठा भी कर लिया जाए, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, इसराइल सब मिला दिया जाए, तो अमेरिका के टोटल एक्सपेंसेस का 30 to 32% बनता है। ये आपकी कुल हैसियत है। तो अगर जंग लड़नी पड़ेगी तो जंग में तो अमेरिकन हावी हो जाएंगे, अनलेस कि आप कोई ऐसी जंग लड़ें जो कि अपना गुरिल्ला वार। वियतनाम में हार गया अमेरिका, गुरिल्ला ने हरवाया। इसके बाद अफगानिस्तान में हार गया, गैरत-ए-ईमानी ने भी हरवाया और गुरिल्ला ने हरवाया। 48 मुल्क यही उन्होंने देख लिया, हमने हार काट चुके। ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर बरतानिया ने उछल कूद शुरू की। इस उछल कूद के 3 किरदार हैं जिसमें हम थोड़े से हिस्सेदार बनने की कोशिश की हमने, क्योंकि बरतानिया समझता है कि अगर हम इस तरह होते हैं तो फिर हम अमेरिका को खुदा हाफिज़ कहें और हम खुद खड़े हो जाएं, एंड आई शुड लीड इट। उसमें हुआ ये कि सबसे अहम बात यह है कि अगर अमेरिका और रूस का इत्तेहाद बनता है आफ्टर 70 ईयर्स, जो कि पहले नहीं था,
اگرچہ روس کا اتحاد جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا، اسٹالن کی مونچھیں جو تھیں وہ کہتے ہیں وہ اگر مونچھیں نہ ہوتی تو ہٹلر کو تو شکست نہیں ہوتی. جو بنیادی شکست ہوئی ہے، جو تباہی بربادی ہوئی ہے، وہ ہٹلر کی روس کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ہوئی. اور وہی تو کہتے تھے کہ the worst lesson جو اس کو ملا ہے وہ روس کی جنگ کی تھی کہ وہ برف کے اندر چھپ گیا تھا. تو روس کا اتحاد اب امریکہ سے اتحادی فوجوں میں دوبارہ وہ شامل ہو گئے، اس میں سے یہ غائب ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ بنیادی طور پر اب وہ حالت اس کی جنگ لڑنے والی نہیں رہی. اکنامکلی بھی بڑا یورو بنانے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. ڈپینڈنٹ ہے، امریکہ کے اپنے تیل کے ذخائر ہے، امریکہ کی اپنی چیزیں سب. دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ تھرو دس چائنا کے ساتھ آپ اس وقت اس کا ان کا اتحاد بن جائے، کیونکہ رشیا کے پاس اکنامک صورتحال نہیں ہے. چائنا کو ساتھ اب چائنا کو پھر یورپ چیک کرنے کے چکر میں آ گیا ہے، بدل رہی ہے سائڈیں. اور مجھے لگتا ہے وہ ایگزیکٹلی جو میں نے آپ سے ملامت القربہ والی بات کی تھی، ایگزیکٹلی وہی ہم صورتحال پہ آ چکے ہیں. تو چائنا کا جو مین روٹ تھا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ چائنا نے اب سی کو ابنڈن کر دیا، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ وہاں پر سی پہ ہیجمنی. اب انہوں نے سی پیک کو اور جو ان کی ون بیلٹ روڈ ہے وہ ایران اور اس کے بعد ترکمانستان، ان کا جو اوپر جو ہے کرغزستان، اس سے نکل کے پھر نگورنو قرباخ کی بنیادی لڑائی بھی اسی بات پہ تھی، کیونکہ وہاں سے رشیا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہاں سے فورسز نکلیں. امریکہ چاہتا تھا اسرائیل کو ذریعے ترکی کے ذریعے کہ وہ اس کو بلاکٹ کیا جائے اور آذربائیجان کو وہاں پر ہیجمنی دی جائے. یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں کو روس نے سپورٹ کیا تھا اور ایران جیسا ملک، جبکہ آذربائیجان شیعہ ہیں، آذربائیجان کے خلاف ایران لڑا تھا. لیکن پاکستان جو تھا اور اسرائیل ترکی یہ وہاں لڑے تھے. آج بھی جو لوگ باکو جائیں گے آپ کو دو دوستوں کی تصویریں نظر آئیں گی، جھنڈے نظر آئیں گے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اور وہ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے، بائیڈن نظام چاہتے تھے کہ اس کو یہاں سے روکا جائے. اب وہ اس کو بھول چکے ہیں. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے اب الائنس ڈھونڈ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ اس طرح کا الائنس بن نہیں پا رہا. باقی ملک بھی اس وقت الائنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے اگر اتنی بڑی جنگ شروع ہوتی ہے. ٹرکی، آذربائیجان اور پاکستان، یہ چونکہ ایک طرح سے بائیڈن انتظامیہ کا دوران اس آذربائیجان ایشو کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دو وزٹ ہوئے ہمارے. ایک ہمارا وزٹ ہوا ہے برطانیہ میں ہمارے آرمی چیف صاحب کا، اور دوسرا ہمارا وزٹ ہوا ہے آذربائیجان کے اندر. لیکن کیا اس جنگ کے اندر، جس میں ایک ایسا سینیریو جس میں یورپ جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پر ایک اور محاذ بنا رہا ہے، اس میں ہم کہاں آتے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم جو اس وقت اچھل کود کر رہے ہیں فارن پالیسی کے ہمارے ایکسپرٹ، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ کوئی ایک محاذ جنگ تو سنبھالو. یہ بالکل ہماری کیفیت ویسی ہو گئی ہے کہ جیسے بسوں میں سیٹیں فل ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں جا کے اپنی سیٹ سنبھالو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امریکہ نہ لے تو ہم دوسری جگہ سے بھی ہم جائیں تو کہیں تو روزی روٹی لگے. یہ ہے ہماری اس وقت پوری کی پوری صورتحال. ایک بات یاد رکھیے، نہ ہم زیلنسکی سے زیادہ لاڈلے ہیں اور نہ ہماری اس وقت یوکرین سے زیادہ اہمیت ہے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کبھی کسی کے بن کے ہی نہیں رہے. سب سے بڑی بات تھی کہ ہم اپنے بن کے نہیں رہے. اگر ہم اپنے بن کے رہتے اور آج بھی اپنے بن جائیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں.